अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो आज के दिन की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट टेरियान वाइट केस, और उस केस के अंदर 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक संगीन क्वेश्चन मार्क्स का उठाना है। उस फैसले के अंदर से क्या निकला है, गुज़िश्ता रोज़ से आप मुसलसल उसके अंदर सुन रहे हैं। एक अदर ट्वीट मैंने भी किया था, कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैं शेयर करूंगा। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के मामले के ऊपर एक और दरख्वास्त लेकर चली गई है। वो दरख्वास्त क्या है, किसके सामने रखी जाएगी, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, मौजूद सहाफ़ियान इकराम ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम स्टोरी एक मोतबर जर्नलिस्ट की, और बगैर सर पाँव के ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर लिखा गया है कि इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर एक मौलाना साहब राब्ता कर रहे हैं मुख्तदर हलकों से कि इमरान खान साहब और मुख्तदर हलकों के दरमियान जो मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जाए। अब ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमाने ताजरान ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। ये ऐलान इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से क्या निकल सकता है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। एक और इस्तीफा विद इन द कोर कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सामने आया है। उमर अयूब साहब ऑलरेडी मुस्ताफी हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर लिया गया उनके रेजिग्नेशन। कोर कमेटी चाहती है कि वो अभी भी रहें, लेकिन एक और इस्तीफा है, वो किसका है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ट्वीट्स और फिर कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है गुड, नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ऑल वीडियोस चाहे ऑप्शन चेक मार्क कीजिएगा और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। और एक और बात कि फायरवॉल की वजह से जो मसाइल हैं उन मसाइल से हम नबर्द आजमा हो सकें। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जजेस ने टेरियान केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट के ऊपर संगीन सवालात उठा दिए हैं। टेरियान केस फैसले में जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इक़दामात को अदलिया की आज़ादी के बरखिलाफ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टेरियान केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था, ये बाकी मौजूद जजेस ने कहा है, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक फैसला हो जाने के बाद बेंच तहलील कर ही नहीं सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूद जजेस हैं उन्होंने टेरियान केस में जो कुछ पहले रिकॉर्ड पर नहीं था वो भी रिकॉर्ड पर आने के हवाले से बात कर दिया है। 3 मौजूद जजेस कौन है, और इसको नेशनल मीडिया जो हमारा चोर मीडिया है वो क्या रिपोर्ट करता है, वो कहता है सिर्फ टेरियान ही कानूनी हक के वरासत या वर्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती हैं। ये नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जिंदगी में मुदाखलत करार देते हुए कहा है, ये फैसला है, इसमें इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं। मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहा कि टेरियान वाइट बानी पीटीआई की हकीकी औलाद है या उनके ज़ेर कफालत रही है। सिर्फ टेरियान जैड खान वाइट ही कानूनी हक की विरासत या वल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती है। दीगर कोई और शख्स कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। 3 मौजूद जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज। इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि इसका फैसला पहले ही महफूज हो चुका था और चीफ जस्टिस के बेंच से अलग होने के बावजूद 2 जजेस का अक्सरियती फैसला मौजूद था, इसलिए इस पर मजीद समाअत की गुंजाइश नहीं है। आपको याद दिलाता चलूँ कि शाहीन सहबाई साहब उन्होंने एक ट्वीट किया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और इस ट्वीट के बाद हुआ ये कि जब चीफ जस्टिस ने अपने आप को यानी आमिर फारूक साहब ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था। अब अंसार अब्बासी साहब की उस स्टोरी की तरफ मैं आता हूं, बल्कि उस स्टोरी से पहले हम एक और जो दरख्वास्त दायर की गई है उसकी बात कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया और दरख्वास्त का लफ्ज़ शेयर करते हुए कहा है
کہ تحریک انصاف نے بلے کا نشان چھن جانے کے فیصلے کی نظر ثانی کی درخواست سنی اتحاد کو مخصوص نشستوں کی درخواست کے ساتھ سننے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کوٹ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ قاضی صاحب پہلے ہی اس بینچ میں سماعت کے دوران بلے کے نشان والے فیصلے کو لے کر خاصے مضطرب دکھائی دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی تو قاضی صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا۔ بلے کا نشان واپس لینا واقعی ہر لحاظ سے ایک سیاہ فیصلہ تھا۔ یہ عمران ریاض خان نے سمیع ابراہیم صاحب کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اب ذرائع سے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے دا نیوز اور جیو میں لکھتے ہیں، جنگ میں بھی لکھتے ہیں، انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی ہے۔ وہ سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سننا ہوگا۔ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ معتبر ایک جرنلسٹ تو ہیں ہی۔ وہ کہتے ہیں ملک کے سرکردہ مذہبی اسکالر میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہی۔ اب ان کے پاس کون سی پتہ نہیں چڑیا ہے یا طوطا ہے جو ان کو پتہ چل جاتا ہے اور بغیر ثبوت کے اس طرح کی خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ بہرحال ایک باخبر ذرائع نے بتایا ہے۔ باخبر ذریعہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کون سی دنیا میں رپورٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی؟ اور جب باقی سب کے لیے اس طرح کی رپورٹنگ حرام ہے تو ان کے لیے کیسے حلال ہو گئی؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ یہ کوشش 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی تھی لیکن یہ ناکام رہی۔ ذرائع نے عالم کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اپریل 2022 میں حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد فوج، اس کے اعلیٰ کمانڈروں اور حتیٰ کہ موجودہ اور سابقہ آرمی چیف کے خلاف عمران خان جو الزامات عائد کر رہے ہیں ان کے تناظر میں اب جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے لیے ساکھ کے بحران کا ایک سنگین چیلنج درپیش ہے۔ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ عمران خان یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر بغیر ثبوت سنگین نوعیت کے الزامات عائد نہیں کریں گے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ جرنیلوں پر تنقید کی 2 جہتی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کی حکومت ہٹا کر ان کے لیے اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار کریں۔ انصار عباسی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حملوں اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ ہی وہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ماتحت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے۔ فوج کے ترجمان 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا امکان ہے، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ، رہنما یا گروہ اپنی ہی فوج پر تنقید کرتا ہے، فوج اور عوام کے درمیان خلید پیدا کرتا ہے، قوم کے شہداء کی توہین کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، فوجی ترجمان نے مزید کہا تھا کہ ایسے انتشار پسندوں کے لیے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی قوم کے سامنے دل سے معافی مانگے اور وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست اختیار کرے گی۔ بہر صورت ایسی بات چیت سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے، فوج کا اس میں شامل ہونا مناسب نہیں ہے۔ موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے تمام روابط ختم ہو گئے ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف ڈاکٹر عارف علوی کے دور میں ایوان صدر کا استعمال کرتے ہوئے اور عمران خان کے ہمدرد ریٹائرڈ جنرلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ مذاکرات کی مایوس کن کوشش کرتے رہے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ آپسی لڑائی کا شکار جماعت پی ٹی آئی کے اندر کئی لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید اور اعلیٰ فوجی جنرلوں پر الزامات کرنے کی پالیسی سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صورتحال کے برعکس ایسی پالیسی نے پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے خواہش مند عمران خان کے لیے مسائل مزید بڑھا دیے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، ذرائع سے اور باخبر ذرائع سے وہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں اور پھر اس کو کلیم بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے اوپر دونوں طرف سے جواب آنا چاہیے اور بڑا ضروری ہے، اور یہ ٹاپ سٹوری ہے آج دا نیوز کی اور جنگ کی۔ خیر آگے چلتے ہیں جی۔ آگے یہ کہ تحریک انصاف نے خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا، خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر افغانستان اور کسی اور ملک کے اندر سے کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر بھی حملوں کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر تحریک انصاف نے خواجہ آصف کے بیان کی مخالفت کر دی ہے۔ اٹس اندر سٹوری جناب۔ اچھا جی، اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ آل پاکستان انجمن تاجران نے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف 1 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، اور اگر اب بھی پی ٹی آئی اس احتجاج، اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کی ڈیولپمنٹس کے اوپر اپنا راستہ بنانے کا ملکہ نہیں رکھتی تو میرے خیال میں وہ نہ ہی سمجھیں، کیونکہ ابھی تک کوئی مؤثر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی جیل کے باہر مرکزی قیادت کی جانب سے نہیں کیا گیا۔
कारकुनान ज़रूर निकल रहे हैं, कभी अडियाला जेल के बाहर और कभी कहीं और मरकज़ी क़यादत यानी कोर कमेटी का हाल क्या है? इमरान खान के एक और देरीना दोस्त जुनैद अकबर साहब ने अपनी कोर कमेटी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। हमें इमरान खान से मखसूस लोग मिलने नहीं देते, ये उनका दावा है। वो कहते हैं कि फ़ैसलों में कोई इख्तियार है और ना इमरान खान तक हमारी कोई रसाई है। जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा देते हुए ये स्टेटमेंट जारी किया है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, जैसे एक ट्वीट है, उसको कोट ट्वीट किया है साबिर शाकिर साहब ने। ट्वीट है कि पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया और नारे क्यों लगाए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान ने पंजाब असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इसके ऊपर साबिर शाकिर कोट ट्वीट करते हुए कहते हैं कि जमहूरियत के भेस में फस्तायत। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं काजी साहब ने तारीख की बदतरीन धांधली और फस्तायत इंतहाई पुरसुकून अंदाज में खामोशी से बैठ कर देखी है। हर चीज़ की एक कीमत होती है जो बिल आखिर चुकाना पड़ती है, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि काजी साहब को ये कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं। हामिद मीर साहब ने पीपीपी के ऊपर वार किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पीपीपी सपोर्टेड ए कंट्रोवर्शियल बजट इन द सेंटर टू गेट समथिंग इन पंजाब, बट सीएम पंजाब इज प्रूविंग टू बी द मेन हर्डल इन पीपीपी गेटिंग व्हाट इट वांट्स विद सम स्ट्रगलिंग दैट हर स्टोन वॉलिंग टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट प्री प्लान टैक्टिक्स ऑफ द पीएमएलएन। ये डॉन की स्टोरी शेयर करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा इस तमाम मामले के अंदर रुकावट बनी हुई हैं और वो मामला पीपीपी चाहती है कि किसी तरह हल हो जाए। औरिया मकबूल जान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दुनिया में मौजूद तकरीबन 200 ममालिक के चीफ जस्टिसों में से वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिसे अपने फैसले से मुतालिक बरतानवी सफीर को न सिर्फ खत लिखा जिन्होंने, बल्कि उसकी कॉपी बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरसाल की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह रेफरेंस इस ज़िम्न में दायर हुआ है और औरिया मकबूल जान साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये केस दायर किया है। अब साकिब बशीर साहब का आज के दिन का एक इंतहाई अहम ट्वीट है, बल्कि उससे पहले एक और स्टोरी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस, इंटेलिजेंस एजेंसी समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। ये स्टोरी है, ये आज की टॉप स्टोरीज में से एक है। शाम में इसकी डिटेल में शेयर करूंगा। जबकि एक और अहम स्टोरी वो ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सियासी मुखालफिन और फिवोलियस मुकदमा दर्ज करने पर शेख रशीद के केस में अहम नोट कि एक तरह का मुकदमा 2 मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं हो सकता। ये इंतहाई अहम नोट है जो कि आज के फैसले के अंदर सामने आया शेख रशीद साहब के केस से। तो आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।